Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you guys? So, kumusta kayo lahat? So, ngayon guys, meron akong i-share lang. Something na interesting. And I know guys na marami sa inyo dyan na gustong kumita online. So, karon ang akong i-share sa inyo, tutorial kung paano maging isang affiliate sa Shopee, maging marketing, online marketing or affiliate sa Shopee. So, I will show you the step by step and the tips kung paano na-approve, then anong gagawin. So, just keep on watching on this video, okay? But before you proceed guys sa application sa Shopee, dapat meron kang mga requirements ready to submit. Number one, ang pinaka uh, kailangan talaga para mag-go through yung application mo, meron kayong TIN. Pangalawa, meron kang dalawang bank accounts. So, your own bank accounts. Pangatlo, dapat meron kang government ID, which yung government ID naman siguro na meron kayo lahat kasi yung national ID, pero yung bank guys required din yon. Yung other bank guys, pwede ka mag-apply online sa Maribank sa Shopee na bank nga nasa app ng Shopee. Madali lang ang approval as long as ma-provide mo yung valid ID. Yung valid na tinutukoy guys, government ID. Hindi siya pwede ang school ID or company ID. Dapat government issued ID. Madali lang siya guys. It's just 24 hours ma-approve ra dayon. Okay? So, let's proceed to step by step na process kung paano mag-affiliate. Okay? In here guys, press mo yung me, yung tao, then next kay affiliate program. Next, i-click mong individual. Kung wala kay business, individual lang ang i-click. Then Shopee. Then input your mobile number and email. Make sure guys yung email nyo is verified. Ang referral code guys is optional lang, but you can input this one, DE343J. Once tapos mo na, kumpleto na lahat, na-fill-upan mo na, so isubmit mo. Then you will wait mga 2 to 3 days. So they will notify you through your email na katong imong gi-provide. Just check your email. So once maka-receive na kag approval notice guys, tagaan ka nila og button na to complete the tax information and payment settings. So just follow lang this one, and take note guys, if you are not having a business, you should use individual. So mo na imong timan-an guys. Naay question dito nga, are you BIR registered? So click no. So maski na kay TIN, no lang gyapon ang i-provide kay, meaning ana you are at individual paying, let's say sa imong salary like that, kay miingon kang yes, so mag-require sila nimo og BIR registration katong BIR 2303. Then mag-require po sila receipts, mag-require po sila DTI. So mao na ang kung ikaw enterprise jud ka. So para kung ma-apply kag dili enterprise, individual lang, so just skip na ang mga require nga information, i-click lang ang sole or individual. Then next i-provide nimo imong account number, branch address, then i-upload nimo imong bank statement or passbook nga mapakita visible yung account number at saka branch, and then pangalan mo. So lahat ng information dapat coincide siya guys.
para hindi ma-reject. Tapos, once ma-comply mo lahat ng information, na i-provide mo lahat ng documents, na upload mo na, then na-fill upan mo lahat, so i-submit mo, then wait mga about 1 week for the approval. Shopee guys will notify you whether your payment settlement approved or not. They will send you through your email. Just keep on checking on your email lang. So next guys, I will share na sad sa inyo kung unsaon pag affiliate na gyud siya. In here, i-click ang affiliate program. Mauni siya ang dashboard nga na diri naka-list sa mga tanan nga item nga maghatag og commission or recommended na products nga pwede nimo i-promote. Once we promote nimo nya na ay mag buy sa kani nga product ana sa imong storefront, and that's the time nga you can earn commission. Kaning button sa upper right corner guys, mao na ang pang-share. So pwede ka mag-share ana sa imong Facebook. Pwede pod ka ni imong pinduton. Wala ba siya na kabantay ka na affiliate storefront. So imo na siyang ipindot para mo display dito sa imuhang affiliate storefront. I-click na ang save. Wait for a while. So mao na, so save. So mao na siya. So check now. I-click ang check now. So tan-awa na ni appear ang item. So that's it. That's how easy it is, di ba? Share lang nako guys, mao na ni akong earnings. Yes. For 2 months lang ni siya, 2 months. Ang akong technique guys, kay mangita po ka ng mga kanang bitong mga item nga na higher commission o niya. Dagko bitaw ka ng sold, daghan nag-sold. So meaning in demand siya. To check kung naabay ni click sa imong item, naabay ni tan-aw sa imong store, sa imong store. So anira ka sa affiliate dashboard. Imo na i-click. So mao na iyahang dashboard. So my tips guys, choose those item nga taas kaayo og kanang quantity sold, then taag-as pog commission percentage nga ihatag. Pwede pod gagmay commission pero dagkog amount kay dako magyapon imong commission ana. So that's all for this video, and I hope nakatabang ko ninyo guys for this tutorial. I can help all of you to earn online. Okay, so thank you for watching and see you on my next video. If you haven't subscribed to this channel, so please do subscribe and share this video. Thank you, thank you, thank you. Mo-reply ra ko sa inyong mga question. Kung naamoy confusion, just feel free to ask question. Okay? Salamat guys, and I hope nakatulong ko ninyo. Bye-bye!